कैमरा ऑन कर देला ना नहीं याडे बोलाओ अरे याडे हां गुबरो फ्री भैया नहीं बे देखछि मु पिंपड़े भाई पिंपड़े अच्छी अरे खातो टे सेड़ा नहीं खाई दौड़ी आने भाई दौड़ी आने दौड़ी कौन जिनस रखी तो रही जो धरत ना कौन धर धर एटा धर एटा धर रखी दे उड़बन ना सेटा जा रुक जो रख बैगटा रखी कौन कह सर आमर ये शुई शुई खाइब लोक मैंने ये बस खाइब तो शुई खाइब सब कि आम प्रति एत अन्याय कौन देख बाँ हाथ डाँ हाथ किसी हाथ बाद सब बाटे खाऊ ना एत दरकार नहीं खातु आप खातु आम खाइबा ना किए गल अन्याय एटा अन्याय ଆପଣ एकमात्र ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ओ अभिजित बाबू कौन चिंतार आप ग्रस्त अच्छा लिप्त अच्छा कहतु टे केड़ी बसी बसी सर खुशी गोटे आप बुझी ना खबर खबर कागज ना मु जाने ना मु खाइबे ना अभिजित खाइबे ना मु खाइबे अभिजित खाइबे ना मु भी खाइबे हे प्रभु हे प्रभु हे हरिराम हे प्रभु हे हरिराम स्माइल प्लीज सर केमति लागुଛି आपनको पानी के बुगिला एठी बोले जल काइबा कमे तो बंच ठीक है तंटी सुखिया खाली हां तो फ्रेंड्स बर्तमान मु तरुणी सार राधा सार गाधिया आसलु कौन कि ना दीघा सी बीच सेठारे अन्य मैंने बस रोसे करें तरुणी सार बाली रे कि जगन्नाथ प्रतिमूर्ति अंकन कर काम है ये बेकारा लोक गुड़ा तलकू तलकू चाहतु हाथ खाली भात भात गुड़ा उठे ऊपर को करंतु हाँ तल दीदी खाली भात गुड़ा खाली ये बोलतु हाँ हाँ दीदी सर हाँ आप ये चाहतु हाँ दीदी कोहरा ए पटी पत्र हो काटुची बड थाली रे बसो बेला राख हां एमती फ्रेंड देखियो तू एत आज हमें जो दिखा को आस्तलो टेस्ट करिया पई तार फलाफल बर्तमान आम खाऊ बर्तमान समय पाखापाखि 2टा खंडे होती खाऊ खाई सारे बोलिया चलो चलो तू खाइबा कौन काजल दीदी खाइबा बहुत टेस्टी बहुत आप बुझी पारे थे टिके को आसतु ये भाव में मांस चिकेन रांधि
ଆପଣ ଯାହା ରାନ୍ଧନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଲାଡ଼ ଦିଅ ମୋତେ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଦିଅ। ଦିଅନି ମୁଁ ଏଠି ଓହୋ ଇଏ ଗୋରୁଟା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଷ୍ଟ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ବାହାରିବା ଏବଂ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ତ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଦୀଘାର ସେଇ ଝାଉଁବଣ। ଏଠି ହେଲା ସବୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଫିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ସବୁ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଠି ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଏଠି ଦୀଘା ସି ବିଚ୍ ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲଟା ଝାଉଁବଣ ଦେଖିଲେ। ଏପଟର ଝାଉଁବଣ, ଏପଟର ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଝାଉଁବଣ ଜଷ୍ଟ ସେଇପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ସେଇ ଦୀଘା ସି ବିଚ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଖାଇସାରିଲେ ଗାଧୋଇଥିଲେ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ସଫାସଫି କରିଦେବା। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 200 ଟଙ୍କା ନେବେ ଆମ ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଜିନିଷପତ୍ର ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ଚିକେନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଇବେ କହିଲେ ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧି ବି ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି। क्या वीडियो बना रहे हो? चलो बोल भाई अभी जाए फिर वीडियो उठेबे। चलो काकू आस पड़ेगा श्यामा ना जाइनि चने हम से स्टॉक लगे देम बोली भाव शेयर माने एबे पेनी स्टॉक रो अछि 90 पैसा ने 100 टा धरि ना आला बहुत हां आगे 10 लाख खंडे आइ गने आप तो 3-4 टाक बाइक खानी केतरा वेल डन कम हे गेला तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए ना यो मसुक पूरा करी एते कम बाइक नहीं कोन करी मो पर केते अत्याचार देखंतु मते लास्ट शेषरे मते झूला पर धर देले देखंतु आउ देखंतु सर आज्ञा तमे बुट्टे झूला दिर जो केतरा धरिछि देखंतु। तो फ्रेंड्स ए वीडियो को एटी समाप्त करूछु। जदि वीडियो टिक आपन टिके भल लागिथाय ते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो।